जिन पर मेरा दुश्मन मेहरबान था। मैं वही भयानक और तूफानी आवाज हूँ मुन्ना, जिसकी आवाज से धरती तो धरती, कांपता आसमान था, आसमान था। हम हैं। বিবি ক্যাবিনেট সেন্টারের নতুন প্রয়াস কেবি সাউন্ড প্রেজেন্ট আবারও আরেকবার আপনাদের কাছে নতুন রূপে উপস্থিত হয়েছে। अफजल रिमिक्स केसपुर से। আমাকে তখন বাড়ির পছন্দের ছেলেটাকে বিয়ে করে নিয়ে গেলি। সুখে থাকতাম গো। তখন কচি বয়সে কুকুরানি উঠেছিল। আর বরঞ্চ জ্বলিয়ে খেয়ে দিল গো। केबी साउंड प्रेजेंट सीके टाउन থেকে। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे। केबी साउंड प्रेजेंट सीके टाउन থেকে। और तुम सुनोगे। इस कॉल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया। अफजल रिमिक्स केसपुर से। केबी साउंड प्रेजेंट सीके टाउन থেকে। अफजल रिमिक्स केशपुर से। हट जाओ पापा आ गए। केबी साउंड प्रेजेंट सीके टाउन থেকে। अफजल रिमिक्स केसपुर से। Muscle of iron, bones of steel. তোমাকে বেশি গাড়া ভালো মারতে বলি না। রাত্রে একটা সারসা সুদা মানে মাথায় কিলে দেবো, এখানে চটপটি মরে যাবে। প্রথমে জানাই এই বক্সটি যে হাতে গড়ে তৈরি করেছে সেই আমাদের সবার প্রিয়